ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Имрӯз мо гурӯҳи корӣ бо мақсади сабти барномаи Наврӯзӣ ба Муассисаи Давлатии Кӯдакистони Президентии ташриф овардем ва ин навбат мо мехоҳем Наврӯзро аз нигоҳи кӯдакон инъикос намоем ва баҳору Наврӯз кӯдаконро ҳам серкору сергайрат кардааст. Бубинед.
тамошобинони азиз, то фурсати он ки тарбиятгирандагони Муассисаи Давлатии Кӯдакистони Президентии ба чорабинии Наврӯзи омодагӣ мегиранд, ман алҳол суҳбатро бо мураббияҳои ҳамин Кӯдакистон оғоз менамоям. Хуб, имрӯз мо меҳмони кошонаи шумо ҳастем, меҳмони Кӯдакистони Президентӣ ҳастем. ҳамаи он амалҳое ки имрӯз тарбиятгирандагони шумоён айни ҳол омодагӣ гирифта истодаанд ва имрӯз барои мо намоиш медиҳанд, мо бисёр хуб дарк мекунем ки ин тавассути ҳамон меҳнату заҳматҳои шумоён аст. Яъне шумо фарзандони моро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, худогоҳӣ, дар рӯҳияи эҳтиром ва пос доштани урфу одат ва анъанаҳои бои ниёгонамон тарбия мекунед. худи кӯдакон ки онҳоро мо идомадиҳандаи хуб насл мегӯем, меросбарони имрӯзу оянда мегӯем, ана ҳамин дарси ояндасозиро худи онҳо ҳам дарк мекунанд бо фаҳмишу бо ақли кӯдакии худ. Чӣ хел то фаҳмиши онҳо мерасонед ки воқеан ҳам ҳамин меросу анъанаву урфу одати миллии моро онҳо бояд омӯзанд ва идома диҳанд? имрӯз дар муассисаи Давлатии Кӯдакистони Президентии вилояти Суғд бисёр машғулиятҳо, бӯзиҳо, хушҳолиҳо гузаронда мешавад. Дар раванди ана ҳамин чорабиниҳо мо ба кӯдаконамон оиди ҳунарҳои мардумӣ, оиди хиштаншиносӣ, худогоҳӣ ва ҳамчунин чӣ тавр урфу оратҳои мардумро идома додани онҳоро мо ба онҳо тарбия мекунем. Чунки онҳо ояндасоз ва давомдиҳандаи кору афкори анамин Кӯдакистони мо, онҳо номбардори Кӯдакистони мо мебошанд. Ташнаи анамин чизҳо ҳастанд худи кӯдакон. мо дар Муассисаи Давлатии Кӯдакистони Президентӣ аз рӯи барномаи рангинкамон корбарӣ мекунем. Дар машғулияти хештаншиносӣ ва халқомӯзӣ мо мураббиён кӯшиш менамоем ки анамин бисёртар бозиҳои нақшофариро ҳам иҷро мекунанд. Анъанаҳои ниёгонро бояд ки мо ба кӯдакон аз наздик омӯзонем. Масалан, анамин хел гаҳворачаро гирифта як бозии оиларо тартиб медиҳем. Ба онҳоро ман ҳамроҳи онҳо нишаста шеъру сурудро хонда маълумот медиҳам ва дар бораи анъанаҳои ниёгонамон ба кӯдакон маълумот медиҳам. Як кӯдаки ман буд ки вай бениҳоят серҳаракат буд ва бисёртар дар вақте ки ман кӯдаконамро хоб меравондам, вай хобро дӯст намедошт. Ман анамин суруди алларо вақте ки мехондам, баҳчаҳо ором нишаста хоб карда анамин бо баробари хондани суруди алла ҳамаи кӯдакони ман хоб мерафтанд. бисёр хуб, ташаккур. хуш омадед муҳаббатхон ва аҳли кормандони шумоён барномаи Печутоби замон. хуш омадедтон ба Кӯдакистони Президентӣ. дар Кӯдакистони мо якчанд анъанаҳои миллиро мо ба кӯдакон меомӯзем. Якчанд маҳфилҳо ташкил кардагӣ, масалан маҳфили сӯзани дӯзӣ, маҳфили кештбофӣ амал мекард, лекин мо нав ин маҳфилро ташкил кардем. қолинбофиро ҳам ташкил кардем. ин албатта бо бачагони кӯдакони гурӯҳи тайёрӣ ба мактаб гузаронида мешавад. худи кӯдакон ҳам ароқ зоҳир мекунанд? Албатта, барои чине, албатта онҳо хеле бо завқ, вақте ки мо нишон додем, онҳо бо завқ ин касбро мехоҳанд, аз худ карда истодаанд, зеҳни тоза доранд. Албатта барои чӣ аз Кӯдакистон ҳамин анъанаҳои миллиро мо сар накунем? Барои чӣ не? Барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки ҳамин қолинбофиро аз Кӯдакистон оғоз кунем, анъанаҳои миллиро. Барои чӣ? Барои он ки ҳамин кӯдакон бояд меҳнатдӯст бошад. хуб маълима, ҳамин чорабинии наврӯзӣ аз дигар хушҳолиҳое ки бахшида ба дигар маслан рӯзу санаҳо гузаронида мешавад бо чӣ фарқ мекунад? Вақте ки фасли баҳор мерасад, кӯдакони мо аллакай бо хондани суруди бойчечак рамзи баҳорро меоранд. Баҳор ин аз ҳама табиати зеботарини фасли сол аст. Наврӯз ин яке аз ҷашнҳои қадимтарини ниёгони мо аст. Мо дар муассиса анамин кӯдакони 5-солаю 6-сола аз наздик шинос мекунем. Бо хондани суруди бойчечак ва оро додани дастурхонҳои миллӣ, ҳафсину ҳафшин
و با انامین لباس های ایدانه کودکان را آماده نموده از نزدیک با پختن سومنک خوراک های ملی آش پلو را به کودکان می آموزانیم. بسیار خوب. اناکنون در روند همین آمادگی ها خودی کودکان نیز یک فعالانه شرکت می‌ورزند، مراقی خاصه ظاهر می‌نمایند در آموزش همین عرف و عادت و انعانه‌های ملی نیاگانمان. البته آنها مثلا در همین نقش آفری ما مثلا کودکان رو از نزدیک شناس میکنیم. انا فصلی بهار رسیده آمد، کودکان برآمده گل چینی میکنند، گل رو به مادرشان آورده میدهند، گلی بایچیچک و وقتی که سبزه میدمد ما سومنک میپزیم. همین نقش ها را کودکان اجرا کرده میتوانند. شما کوشش میکنید که در مورد همین تهیه همین نقش ها مثلا صحنه ها یا برآمد ها یک لیاقت خودی همون کودک رو هم به حساب گیرید. کوشش میکنید که تمام همون تربیتگیرندگانی گروهتان به پورگی فراگیر باشند برای همین برآمد ها در چرابینی های ایدانه نوروزی بخصوص. البته من کوشش میکنم که مثلا یکان نفری آنها کنار نمانند. نه آنها کنار نمانند. الکی هر یکی آنها رو به نزد خود دعوت کرده از نزدیک همین انعانه‌ها رو باز پرتر فسیح‌تر معلومات میدهم و لیاقت آنها رو به اعتبار گرفته میشود. دیده ایستادم که دسترخوان نوروزی گسترده اید شمایان و این هم تربیت است. یعنی از کودکستان الکی فرزندان ما میدونند که دسترخوان نوروزی عبارت از 7 شین و 7 سین است و چخیل همین دسترخوان نوروزی رو برای کودکان میفهمونید که از چه عبارت است و به چه خاطر گذاشته شده است. خب مرحبا، من بسیار فهمیدم میخواستم و آنها اسود کرده میتونن اون چیزی که شما میفهمونید. بله، نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین تاجیکان به حساب می‌رود. یکی از انعانه‌های مهم ایدی نوروز این آرا دادن دسترخوان با 7 سین و 7 شین میباشد. امروز ما نیز دسترخوان خود را با 7 شین و 7 سین آرا دادیم که به 7 شین شربت، شوله، شیرینی، شیر، شکر، شام داخل میشوند. به 7 سین باشد سومنک، سبزی، سرکه، سیر، سیب داخل میشوند. و به کودکان هم الکی فهمانده میدهید. بله، آنها با یک شوق و با مراق خاصه با توجه خاص شما رو شنیده میتونن، گوش میکنن، به خاطر گرفته میتونن. بله، به خاطر گرفته با آنها سوال و جواب میکنید در روند مثلا آموزاندن یعنی همین خب دسترخوان نوروزی یا دیگر مثلا انعانه‌های ملی. بله، ما با آنها سوال و جواب میکنیم، آنها با شوق با هوسمند ما رو گوش میکنن و به خاطر نگاه میدارن. بسیار خوب. اینجا من دیده ایستادم که پسرچه ها الکی مژده بهار بایچیچک را آورده ایستادند و از اولین مژده بهار به ما خبر میرسانند. بایچیچک و بایچیچک، بایچیچک آمد لوچک، تماشا کن کلینچک، بایچیچک و بایچیچک، تماشا کن کلینچک، بایچیچک و بایچیچک، بایچیچک و بایچیچک، ای خاله خانه‌دار، بایچیچک و بایچیچک، ای خاله خانه‌دار، هرچی میخواهی برار، بایچیچک و بایچیچک، هرچی میخواهی برار، بایچیچک و بایچیچک. من بهاری نازنین، با آمدن من همه جا سبز و خرم می شود. عالم طبیعت نه این فقط زنده شده جا می گیرد، بلکه تراوت نور به جوانی پیدا می کند. همه جا گل پوش می گردد، آفتاب زرین رنگ پاش می نماید.
ای نوبهاری گلفشان شاد آمدی بر پاک مرزی تاجیکان شاد آمدی در شعرهای ردکی باشد ویدا حسن تو الهام بخشی شاعران شاد آمدی ای مژده ای بار قاصد کشتگار اسمی روید از من تازه بیاد از من خوش آمدی دشت دمن لالزار جرزنه چشم زار خانه شکب کزار خوش آمدی گشته تو را انتظار شو دل من بیقرار بر وطن تاج کار خوش آمدی بهاری تازه بنیادی گلافشا ارسی نازنینی ساستی در تو سال عالم گلیستا ارسی خوشقد و خوش صفا هستی ای بهاری زیبا چی آوردی سوغا لاله گل آوردم رقص موزون آوردم جهان هر روز میبینیم هزار و یک متو پیش چشمی ما به خوبی میکند نشون ما در جهان هر روز میبینیم هزار و یک متو پیش چشمی ما به خوبی میکند نشون ما لیگ از بینی هزار و یک متوهای دیگر لیگ از بینی هزار و یک متوهای دیگر اطلسی خود جنده بودی آواز دار در جهان اطلسی خود جنده بودی آواز دار در جهان بس که امروز کرته ها گردیده رنگ ها رنگ چونم بس که امروز کرته ها گردیده رنگ ها رنگ چونم با زمانه هست موافق کرته های تاجیکان با زمانه هست موافق کرته های تاجیکان برزنی تاجیک بیزیبت کرته ای اطلس همان برزنی تاجیک بیزیبت کرته ای اطلس همان اطلسی خود جنده ببین آواز دار در جهان اطلسی خود جنده ببین آواز دار در جهان جهان هر روز ببینیم هزار و یک متو پیش چشمی ما به خوبی میکند نشون ما در جهان هر روز ببینیم هزار و یک متو پیش چشمی ما به خوبی میکند نشون ما رمزی میلاد اطلسی تاجیک باشد تو ابد رمزی میلاد اطلسی تاجیک باشد تو ابد اطلسی ما روز از روز با زیباتر شود اطلسی ما روز از روز با زیباتر شود برزنی تاجیک بیزیبت کرته ای اطلس همان برزنی تاجیک بیزیبت کرته ای اطلس همان اطلسی خود جنده ببین آواز دار در جهان اطلسی خود جنده ببین آواز دار در جهان
میکنم تبریکتان با سازی و انتها از صمیم دل برآمد این صدای قلب ما. نوبهار شد عید آمد تهنیت گویم شما را مادرانی مهربان و خواهرانی قدردان را بر شما ای دوستان نوروز نو مبارک. تشکر چون ابرو چون گل باشد یک شاخه سنبل باشد چون ابرو چون گل باشد یک شاخه سنبل باشد اطلس با هر جلایش زیبخشی کوکل باشد اطلس با هر جلایش زیبخشی کوکل باشد.
گرفتم. نوروزی جهان آمد، پیغانی زمان آمد، از دوره ای جمشیدی میراثی گران آمد. دوره جهانی شد، نوروز جهانی شد. مبارک باد نوروز بر تاجکو بر تاجکستان، عزیزان و دل و دیده مبارک ایدی آریا. رسیدیم با نوروز به سال نو به روز نو. بر کشوری زیبای من نوروزی بهار آمد، فرخنده هر سال زیبنده نگار آمد. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد.
کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید عجب نیست که چون سبب آرام کنم سخنی خانگه راست به بازار آید عجب نیست که چون سبب آرام کنم سخنی خانگه راست به بازار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید یکی روز با او کار آید غزل گویم و با باد روانش بکنم با امید که یکی روز با او کار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید کوزه بر دست لبی چشم سحر یار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید مثل کبکه کی سری دشت بر رفتار آید
مادر را تولیدگر و مربی انسان و استادی اولین فرزندان خواندند. اولین مکتب انسان این مکتب مادر است. همه ما در زیر پرستاری و نوازش او به کمال رسیدیم. مادر فرزندش را با لفظ شیرین، با لفظ مادری، با سخنان شیرین، جان مادر گویان از خواب ناز شمایان را بیدار کرده، چای گرم و نان گرم جزگین را می گذارد تا که شما خورده کلان شوید و به کمال رسید. حالا مادری جوان قطره از الله مادران را بهر شما شیرینکان من می سراید. جانی مادر الله یا الله یا الله، تو هستی و تلاش زندگانی، قدم مانده سخن گفته توانی. الله یا الله یا الله، اول آموزد آداب شیرینکی مادرش. الله یا الله، حرمت کند کلان را، نرنجاند خردان را. الله یا الله یا الله، مغز جانم الله، آرام جانم الله. الله یا الله، پسر جانم کلان شو، در جهان پهلوان شو. الله یا الله یا الله، یاردم چی مادر شو، خدمت چی وطن شو. الله یا الله یا الله، خواب شیرین جان مادر. مادر سرچشمه هستی انسان، آفرنده و سازنده، بخشنده و مهربان، چون عالیه از نور الهیات که جنتش را زیر قدوم مادر فرموده است. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است، هرچی دارد این جماعت از دعای مادر است. بهار
суҳбатро бо шумо идома медиҳем. Албатта пӯшида нест ки тарбиягирандагони Муассисаи Давлатии Кӯдакистони Президентии дар бисёр чорабиниҳои сатҳи шаҳрӣ ва вилояти баромад мекунанд ва хуб баромади онҳоро мо тамошо мекунем ва завқ ҳам мебарем, лаззат мебарем. Албатта ба ҳамин иштироки кӯдакон дар чорабиниҳои калон хуб худи волидайн чӣ хел муносибат доранд? ташаккур ба саволи шумо маълими азиз. ҳамаи он дар фестивалҳои адрасу адрас иштирок мекунанд. кӯдакони мо адрасу атлас иштирок мекунанд. худи волидон ҳам хоҳишманд ҳастанд. мана аллакай ки медонем наврӯз омада истодааст, аллакай мураббиён ба мураббиён ҳамаи волидон муроҷиат мекунанд, мегӯянд фарзанди маро гиред, ман бо либоси зебо медӯзам, бо либосаш таъмин мекунам. яъне волидайн ҳамкорӣ мекунанд? ҳамкорӣ мекунанд. ҳастанд нафароне ки маслан тамоман ё намедонам хоҳиш надоранд? ҳастанд кӯдаконе ки падару модар ба инобат гирифта мешавад. баъзе кӯдаконе ҳастанд ки онҳо хоҳиш мекунанд, модаро мисол падару модарашон розӣ намешаванд. бо рафти кор мебинанд ки кӯдаконашон чӣ хел савқманд аст, ҳар рӯз мехоҳад ки ба ҳамон иштирок кунад. албатта дастгирӣ мекунанд. бисёр хуб. аз чорабинии имрӯза воқеан худатон ба чӣ хулоса омадед? аз тамошои он тарбиятгирандагоне ки шумо имрӯз дар ҳамин муассиса онҳоро хуб таълиму тарбия намуда истодаед? ташаккури зиёд муҳаббатхон. ман аз имрӯза чорабинӣ бисёр хурсанд гаштам аз сабаби он ки кӯдакони зӯсироякони мо чӣ хел имрӯз бо барномаҳои зебову дилкаш ки оиди ҳам наврӯзи хуҷастапай ҳам оиди урфу одатҳои миллӣ онҳо иҷро карданд. бисёр ман хулоси бисёр зарурӣ баровардам ки дӯстроякони зеборо мо бо чунин урфу одатҳои миллӣ бисёр мо тарбия карда будем, тарбия карда истодем ва ман аз ин фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми тоҷикистонро бо омади наврӯзи хуҷастабай табрику муборакбод менамоям. ҳам аз номи дӯстроякони зебои Муассисаи Кӯдакистони Президентии ва ҳам аз номи кормандони Кӯдакистон табрику муборакбод намуда ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон албатта бурдбориҳо ва комёбиҳои беназиро таманно менамоям. боз як бор дигар наврӯзатон муборак бошад. наврӯз иди баҳор ва соли нави аҷдодӣ аст. аз омадани наврӯз қабл аз ҳама кӯдакон мужда мерасонанд ва хушнудии онҳо баробари бедоршавии табиат афзун мешавад. аз баромади имрӯзаи тарбиягирандагони Муассисаи Давлатии Кӯдакистони Президентии вилояти Суғд бармеояд ки дарси ояндасозиро дар ин муассисаи то мактабӣ хеле хуб ба роҳ мондаанд, зеро бо аз худ намудани урфу одат ва анъанаҳои ниёгон онҳо худогоҳу хештаншинос тарбия ёфта вазифаи меросбарии худро пеши миллат идома хоҳанд дод. дар ҳамин ҷо барномаи наврӯзии Печутоби замон ба интиҳо мерасад. бигзор наврӯзи оламафрӯз ба хонаводаи ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ гармиву фаровониву осоиштагӣ оварад. хурсандиву хандаи беғаши кӯдакон дар кошонаи шумо доимо танинандоз бошад. наврӯзу навбаҳорон бар дӯстон муборак, фарёди андалебон бар кӯдакон муборак. ва дар фарҷом ба директори Муассисаи Давлатии Кӯдакистони Президентии вилояти Суғд Ҷаҳонгир Салимзода дар ҳамдастӣ дар таҳияи барномаи наврӯзӣ сипос. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.